Wangalizi watukufu wa shabakati la internet ya wakati unu haruma suala lihusianao nile pare la lami langu hao wa Biskai ya kuendelea haruma omji wa fumbu ni ngome le suala linu ngalitao mareme nji vanu lizambao yode mana yedhamana mhu wa laboratoire ya taifa ihusianao nile bundo la he yonti le majumba ya daula vanu lizambao hadusashe hitwao ili hutahaya je yatiewe uhusu le suala la heze information mbali na mbali kao rizisisindi ya uhusu wa umoja wa ulaya ne badi nana ye daula namna ye chantier inu namna yendao na banu zambao ngahunu laboratoire ya taifa wazima ne thomana jimla mhu wa he ele dahulin nam hamdani hamabese izora hamba zimjibiani hau kajamjibiani sisi ngarahakikisha ukaizora hamba ngasima vamana aizo marahaba hotohuja wadamparani mje izo doka ushidara mbiga domba ukana hadanize information ikao mwazamba kasti juste via wangi ikao walo juste donc yelo ya mwanzo ikao mwambiani donc na mwambiani ukana haino wakati kama mtawa information madazila il a dit mkurubi wa ndwa mandasi mkurubi ze direction wa ezepare mkurubi ministère ezepare ha ministère des finances ikao ministère des finances ikao wa ndwa wa sulia no libonkanga maze hazizo donc ili wa ndwa shinde wa hunde information ikao do kaya réel wananti wa jojwa uzamba umala nikao haladin wa jojwa ukaya makini ye harma wajitoa harma ezedhamana ikao lizo wakawazirenga kamba kangwa joto wa familiar za mapesa shikomori wasaidie le pare ye izo kweli wazichililia wajitoa harma za dhamana hau izo kiswama ndiyo ikao wanu haziwiyo itransiha baki mbili ngabo hunu heda hata panda ngabo ya panda heda hata fumbuni aizo tijohanza umaleke solinu ribaki haruma zinu ikao ndizo zandisa zamba ukana zizili hani hasibabu ya ukana kabati mapesa aizo izo sirjo shida rambi ngar dohamba ukana zenongo izo zondabo ngar sina ushahidi kao ushahidi ngar sinuo ngar si tout prendre ces hazizo ngar johe namne kao pourquoi ces hazizo sont avancés yawe ma question ya hapo dohande ma question ya wasudi banu kao yezabar hindi ze parezini sont avancés yema na hindi ni ze parezi sont avancés imane pare ni quand tu avancer et pare wiyo une question technique ngarijokana zepare hale wakati kao watuka laboratoire wakati kao watuka ya utundi zepare zitofanyishiha e projet zohuje mapesa tola zepare zitiwa rekambile kanjema omhimu zepare zitiwa haba haidaule ikao de ilio watuta hapare tulotiwa madeli kao zakafanyishiha hale ikao ngatsa pare karamba ukana emergence d'ici 2030 pare jo ko habaha itikenti maudi jambo ukana ganzo ile jiwa indele question du vent. Ali should déjà tia uzorof. Il should déjà tia uzorof. Une question technique. Haizo zihazinga zifanyisha techniquement zifanywa utundi. Ikao ndio bomba choix de structure et structure yanzo ikaziwa. Structure ikao ndio shinda idure. Yabo sisi haba sanga si haruma deux solutions ikao zanzo zifanywa hapo. Solution ikao hamba lito stabilisation na lito ikao hamba sol ciment. Izo des elo ikao zabaki lito house. Swanzima yabo ifanywa ilie pari jodure yule bani kauza baki donc zihazi zifanywa technique ziveshwa bad ngalinda ya bad ke avia bad sai tolwa wandu wajewa continue ze pari wa continue swanzima rumaze chwezo le pari tiwa yule bani izolongo za la hilele ngona nyora ngwatambi hango jokana magari yaliyo harmemba jini ni hambune bambao ya dusu hayemenchi ya dusu hata sababu lezi hazizila izonongoza ala hilele hau nongoza amjore jemba betiti mfano mzima alangala il maruf wani setu di wano tunamba ukana kazina kaufanyishia hata sha wangu wakanza wafanya edika ndoka ya sur wangu habasa ngonao komori na harara nobanu kaza nongo sawambilo kana wanufanya na wakenti walindie ma technicien walindie wongo dushida woni kiukana ngasdo fanyisha kutaka kufanyisha yabo kango una harara na wakurubie wado parsa preuve cause concrète bwana Abdalla Ali
avance ngedao kunu amini ngorongozo wako mo kakabasi problem amini tenbaka zijatilo hizo zitilo wangu ziona zenye pando ikao za tilo kwa mabavuni kula wangu unaukana zekanivo zifanywa zitilo zila ndezidoko utendezofanywa et yabaki aba hahindi d'ailleurs kwa structure des chaussées c'est-à-dire de ufanya de pare wiyo bohari de chaussées wiyo chezo mabavuni zifanywa ye harara ngi ndaba izabavuni bo zafanywa de structure des chaussées sisi ba ingénieur kongal duozi hazizo ndaba ukana izuka stufanywa ndamna hiyo ilazimu namna ukana he trafiki kao iliyo hapa ilazimu ifanye namna ukana haina wakati dovira shay paringa joshi dure 25 ans ou bien il dure 15 ans wewe antana technicien utundao o mwendeleo hawasta wa hezi hazi wa mabare ne majumba ngu amini ya ukayai hazi yangu itekelezo ya uruhusu ukiwa ko ganti ukayazi hazi zifanisha wala baha ngizo hazi nda hafu ngozitundu aningamzi ngozitundu akajukumu ngyo ya haho ndo kweli na question jeba ikaundilo minga mniko kana mniko hakikifu ya ukana zihazi ngazoka nje watione le kafulati wala la kaltata ma reception ya ukana wala la likautilo hipare la raha ilantiao ili wangu wa lobira efaji wakaulitia ili wasahilishe marangia wa lobira shepare ngalinda utizambando ngalindao ye avi ya bad ikao ngabo rapporta ini kawa iveha juziva rapport ya badi kawa iveha ilini hakikishe ukana ndabo zila wahamba ya ukana badi kena ukiwa tuema pesa aiwa ngo rassurer yo kabadi ukana iyo rapport ya badi kawa le 3 février 2020 yo juzi 3 février là-bas le 3 février 2020 et rapport ya badi yo hakikisha ukaitikabati bahanuva ya hamba ukana wazia ya kontra ikao ndio wafanya ya engagement ikao ndio wafanya harume parida après wala wa décliner wala Union européenne après ila kwa jamba ndongo ukana wa rejeni ngoni haizo ezelongo zambi wa bantu ukana de choix ya structure de chaussée et choix de structure de chaussée si halevanu ngwa répondre parce que ça na information titikao d'ici 2 jours à 3 jours ngazidovewa haizo wado itamka haruma swanzima yabo kanamba shwa ngamba ukana nizo shwambili yabo baki swanzima yabo ukane pari ifanyishi parce que soit des soins ya mado soit des soins ya bibi shanga bo soins kao idovrengo abo kao yandise zepare kaze pare ke pare yandisa ya entreprise wa kishao ukana izi hazinga do fanyisha hengo kwa sere haku ukana zihazinga jondela za mtana na masihu ili wangu wasuli haruma yetaikao ya lazimu wangu atimisi no etara hake jahisa ya we angwambiondo ukana wangu wajue ukana ye temps d'expiration ya he hazi hake jawasu omuda ko jabira mwinji omuda ko jabira wa ukana ilazimu abaha wangu wazie ko jabira omuda ubiri wabiri muda c'est normal parce que quand on préparation shando ukana raha muda ikao ya urezilie contrat na hapo tina twalafa ya ukana uwasu yabu mtikani harara tido handa sur le non ikao journaliste ikao wangu wengi wa hishiriao wakati ikao utoka uta information magazine ulikurubie ya ministère de l'aménagement haukurubie ministère des finances uzi ces informations zinu ili utoye balbala arumwe maranya ikao wa Komoro marhaba bwana dhamana jimla marhaba wa Komori kaodo mwadunga ngayo hangayo mpango makususunu ekanga wena kalma la mwiso la utekeleza wandu kaodo kauridunga sisi ngasi Richard warambia wajawu ngalinda ujeruone aka ndiyo ishabakati internet mwimu hai ngwanzia one ndongo nje mabanuti ju katwanza one ndongo mbi izoju hamba do kana haina ngo patience na wabulie ye daula wake makini wabulie ye daula wafanye izo ikao Osmania no dainu ramba ukana de emergence quand on rambe ukana nganzoni do sularuma développement do sularuma emergence ke jahana fijo la ukana to juhale uri kaze nyumba to juhale uri general bonze ngwa yabo mission de contrôle ikao yo bonze asira ikao yo SG house social ye ya mali ngona ingénieur géotechnicien ulo yabo ikao ngutundo zihazizini
ngwao yabo zendongo jusqu'à maintenant hakabati donc kawido wajue tena ya wakati wasuli almaleda holding wajue ukana e makatile dawo yao watu singa jolinga zianzimaza hatu walona zema pesa faranga Marhaba uangalizi watukufu wa Heshaba dozi fikra ikao dozi la wanao ni zihazi namna lepare la lami landihara nzibu wa Biskai haundelea harma umji wa Fumbuni tosa na salam hoju yahani